जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान को एक बड़ी तगड़ी किस्म की धमकी लगाई है और उन्होंने कहा है जनाब कि हम आपके ऊपर जो है ना वो हम हमला कर देंगे। वी विल गो डीप इनसाइड पाकिस्तान। ये देखें। सो दिस इज व्हाट बेसिकली ये एक उन्होंने बेल्जियन न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया और उन्होंने सीधा सीधा ये कह दिया कि भैया हम आपको इग्नोर नहीं करेंगे, ठीक है, और हम आपको जो है वो विल गो डीप इनसाइड एंड दिस इज व्हाट द पॉलिटिको हैज आल्सो एक्सप्लेन्ड. So Dr. Jaishankar basically is taking a tough line on Pakistan. And that tough line is definitely makes the case कि इंडिया समझता है कि nobody can stop us, nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us what to do and what not to do. हमें कोई बंदा ये ना बताए हमने क्या करना है. हम एक आज़ाद मुल्क हैं. We will not listen to any country. We will not pay attention to any country, and it will be decided by us, only by us. ये सिर्फ हम ही डिसाइड करेंगे और कोई बंदा इसमें डिसाइड नहीं कर सकता. दिस इज अ पर्सपेक्टिव दैट इज कमिंग फ्रॉम इंडिया. अब पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान खामोश है. पाकिस्तान कहता है कि आई डोंट हैव टू प्रेजेंट माई सेल्फ एज एन एग्रेसर. लेट इंडिया डू दिस. एट द एंड ऑफ द डे it will be the guns that will determine the peace. The guns, the Rafales, the J-10C, the PL-15, F-16, S-400, these are basically the military hardwares. लेकिन डॉक्टर जयशंकर को अब ये सारा कुछ बोलना पड़ता है, उसकी वजह है ना एक. अगर ये डॉक्टर जयशंकर नहीं बोलते तो क्या होगा? ऑब्वियसली ही विल बी आस्क्ड कि भाई तुम क्या कर रहे हो? दिस इज योर जॉब टू मेक द केस. ये आपकी जॉब है, ये आपका काम है, ये केस बिल्ड करना. और अगर आपने ये केस बिल्ड नहीं किया तो देन ऑब्वियसली लोग तो उनसे पूछेंगे ना कि क्यों भाई, क्या वजह है कि तुम इंडिया का केस नहीं बना रहे. सो इंडिया का केस यहाँ पे बड़ा क्लियर है. इंडिया का केस ये है कि पाकिस्तान के ऊपर हमें एक ऑफेंसिव अप्रोच. इंडिया इज अ रिविजनिस्ट पावर. वो कहते हैं पाकिस्तान को है कि हम रिविजनिस्ट पावर है. पाकिस्तान इज नॉट अ रिविजनिस्ट पावर. व्हेन इंडियन से कि नेपाल के अंदर भी हमारा निजाम चलेगा, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने क्या नहीं कहा था? क्या उन्होंने अमित शाह साहब को कोर्ट नहीं किया था? क्या इंडिया पूरी दुनिया के अंदर जब जाता है तो अपने आप को कैसे पेश करता है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी. वेस्ट ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को देखें. नोबडी इन द वेस्ट विल से इंडिया कि आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की क्यों बात कर रहे हैं. कोई भी नहीं कहेगा. इस चीज को जहन में रखें. कोई भी इंडिया को ये नहीं कहेगा कि तुम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की क्यों बात कर रहे हो. कोई भी नहीं कहेगा इंडिया को. लेकिन जो कहेगा वो इस तरह कहेगा जो जिस तरह किया गया है. सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर ये जो ऑफेंसिव कर रहा है इसकी एक डोमेस्टिक नीड है. ट्रस्ट मी, ये इसकी एक डोमेस्टिक नीड मौजूद है और वो उस अपनी डोमेस्टिक नीड को देखते हुए सारा कुछ कर रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम they also believe that now is a time that India has to project itself as a power at least against Pakistan. They can't give this, they can't showcase this power against Maldives, against Sri Lanka, against Nepal, against Bangladesh maybe. So the only country is Pakistan. So वो कह रहे हैं हम we will strike deep inside. So इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है टेरर फैलाना. इससे मुराद ये है to give a message, to give a message to the countries in the region, look how capable India is. और पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान साइलेंट है. पाकिस्तान कहता है कि लेट्स वेट एंड वॉच बिकॉज हमारी इकोनॉमी है कमज़ोर. हमारी कमज़ोर इकोनॉमी अगर ये हम फैसला करेंगे, कहेंगे कि हम भारत के अंदर हमला करने लगे हैं और हम हर अब मुझे ये बताएं, अक्सर मैं ये बात करता हूँ, व्हाई इज दिस सो? एवरी टाइम इंडिया ये बात करता है कि हम छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान को,
ہم حملہ کر دیں گے. ہم یہی کہتے ہیں نا. یعنی کہ اسپرچل گرو نے بھی انڈین آرمی چیف کو یہ کہا کہ آپ پاکستان سے ہمیں کشمیر لے کے دو. اگر یہ چیز کسی پاکستانی مولوی نے آرمی چیف کو کہی ہو کہ ہمیں مقبوضہ کشمیر چاہیے, we want Indian occupied Kashmir, as this spiritual guru sahab says to the Indian army chief کہ sir we want آزاد کشمیر, ہمیں چاہیے, مجھے کشمیر چاہیے. جو انہوں نے کہا کوئی اور کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. مودی صاحب روز روڈ شو کرتے ہیں, کیا کہتے ہیں جا کے؟ ایک ہی بات کہتے ہیں, چھوڑوں گا نہیں, لوں گا, جس نے جو کرنا ہے کر لو, یہ میرا بھارت ہے, دس از می, اٹس می, میں لوں گا اس کو. اور پاکستان کیا کہہ رہا ہے؟ آئیں امن کی بات کریں, آئیں ڈائیلاگ کریں, آئیں انگیج کریں. اور پتہ پاکستان کو بھی ہے کہ بات ٹیبل پہ نہیں, بات بندوقوں سے ہونی ہے. So the Rafales and the J-10Cs have to decide the future of the peace and war in this region. اگر پاکستان کے پاس یہ J-10C اور PL-15 اور یہ JF-17 تھنڈر اور نیوکلیر اور میزائل نہ ہوں, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ بھارت جو پاکستان کو ہر روز یہ کہہ رہا ہے میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, وہ بھارت پاکستان کے ساتھ کیا کرتا. کین یو امیجن؟ آپ صرف اس کو امیجن ہی کر لیں یار, آپ جسٹ اس کو امیجن ہی کر لیں. انڈیا ریڈی ٹو اسٹرائک ڈیپ انٹو پاکستان if provoked. اب پاکستان کا موقف کیا ہے؟ پاکستان کا موقف ہے یار سیدھا سا, یار آپ کے ملک کے اندر اتنی لڑائیاں چل رہی ہیں, واٹ اف جو ہیں کیا نام ہے ان کا ریڈ کوریڈور والے, وہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے دلی میں کوئی حملہ کرنا ہے. ابھی امت شاہ صاحب اینڈ ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب کیا کہتے ہیں؟ امت شاہ صاحب اینڈ ڈیفینس منسٹر راجناتھ سنگھ صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں نا, وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں نا. امت شاہ اینڈ راجناتھ سنگھ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ریڈ کوریڈور میں ٹوٹل انسرجنسی 2026 میں ختم ہو جائے گی. دس از واٹ دے آر سیئنگ. اگر واٹ اف ان میں سے کوئی گروپ اٹھ کے دلی, ممبئی, کشمیر, کسی ایسے شہر میں, بنگلورو, حیدرآباد میں حملہ کر دے, تو کیا اٹ از ناؤ انڈیا پاکستان پہ حملہ کر دے گا؟ کیا انڈیا کے اندر انسرجنسیز موجود نہیں ہیں؟ کیا کسی ملک کے اندر 25, 30, 50 لوگوں کو قتل کرنا مشکل کام ہے؟ دنیا کے اندر کسی ملک میں بھی کیا جا سکتا ہے, کوئی مشکل کام ہے نہیں. تو پاکستان کو کیوں اس طرح کر رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ بیسیکلی ایک اپروچ ہے, اور اپروچ بڑی سیدھی ہے, اور پاکستان نے اس کا جواب پہلے انڈیا کو دے دیا ہے. پاکستان نے اس کا جواب انڈیا کو پہلے دے دیا ہے کہ اٹ ول ناٹ ورک. یہ سنیں جو پاکستان کے ڈیفینس پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف نے کیا کہا تھا. Used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. Both sides. Previously, we used to be confined to the disputed territory. This time it has been in the international border. And now in the future even, it will not be restricted to the disputed territory. It would come down to whole of India and whole of Pakistan. And there are crises. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دس از ہول آف انڈیا اینڈ ہول آف پاکستان. اب وہ بات ختم ہو گئی ہے. forget that thing کہ جناب اب ایسے چلے گا. نہیں, اب پوری کی پوری جو جنگ ہے وہ کھل کے ہوگی, ہول آف انڈیا اینڈ ہول آف پاکستان. انڈیا ہر روز یہ کہہ تو سکتا ہے پاکستان کو جب اس کا دل کرے کہ ہاں جی جناب ہمارا دل کیا تو ہم لاہور میں ماریں گے, ہمارا دل کیا ہم جناب کراچی میں ماریں گے. تو دن پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان کیا دیکھتا رہے گا؟ نہیں تھینک یو سر, آپ نے لاہور مارا ہے سر, کراچی بھی مارے نا اس دفعہ سر. پاکستان یہ کہے گا؟ یہ بات جو ہے آپ اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ سر آپ نے نہیں, سر آپ نے تو ایک شہر پہ مارا ہے سر, 2 شہر. بھائی پاکستان جو ہے نا وہ اپنی فل ملٹری مائٹ استعمال کرے گا.
जैसे उसने जनरल शाह शमशाद ने कहा है होल ऑफ इंडिया एंड होल ऑफ पाकिस्तान. अब थिंग्स हैव चेंज. नरेंद्र मोदी ने देखें व्हाई नरेंद्र मोदी बैक्ड आउट, क्यों सीज फायर की बात मानी अमेरिका की. वो तो कहता नहीं हमने नहीं मानी, हमने नहीं किया, हम ऐसे कोई नहीं है, हम इस तरह नहीं है, हम वो नहीं है, हम ये नहीं. वो कह रहे हैं ना क्यों मानी अमेरिका की बात. ना मानते, कहते नहीं माननी यार अमेरिका. कौन होता है अमेरिका में बताने वाला. हु इज द यूनाइटेड स्टेट्स. मैं नहीं मानता अमेरिका को, कह देते ना. उठाते फोन, ट्रम्प साहब थैंक यू, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर ऑफर, सॉरी, फोन बंद कर देते. ऐसे नहीं किया. क्यों नहीं किया ना, ये सवाल का जवाब ले ना. इंडियन लोग पूछ रहे हैं आजकल. देखें इंडिया के पास S-400 है कि नहीं है. है. जब S-400 है, इतनी बड़ी ताकत है, तो फिर किस चीज का डर था. किस चीज का डर था. क्यों ना फिर इंडिया ने फैसला किया है कि यार चले. सो ये जयशंकर साहब जो है ये बेसिकली डोमेस्टिक ऑडियंस को ये कैटर कर रहे हैं. पार्टी पॉलिसी है. तो वो कह रहे हैं यार वो पाकिस्तानी डेलीगेशन भी आपको पता है वो बिलावल साहब वाले निकले हुए हैं दुनिया में, आप भी चले जाएं, आप भी जरा इस तरह की बातें करें, हम भी बातें करें. पाकिस्तान को बाय द वे ये इजाजत नहीं है कहने की. अगर पाकिस्तान ये कहेगा तो उन्होंने कहना ओ देखे पाकिस्तान ने कह दिया, पाकिस्तान ने ये कह दिया कि हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान ने ये कह दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान ने ये कर दिया. एज ए सिचुएशन ये है हालात. मुझे इस चीज को देख के आता है कि हर कोई ये तो कहता है कि जी पाकिस्तान रिस्ट्रेन करे, लेकिन कोई इंडिया को नहीं कहता, क्योंकि इंडिया बड़ी ताकत है, इंडिया बड़ा प्लेयर है. वो कहते हैं इंडिया को हम कुछ नहीं कहेंगे. और दूसरा ये भी है ना, अमेरिकन बड़े स्मार्ट हैं, सारे बड़े स्मार्ट हैं. वो कहते हैं चाइना पाकिस्तान से असला लेता रहे, इंडिया हमसे असला खरीदता रहे. अब पाकिस्तान ने ये जो J-35 ले रहा है, ठीक है, तो इंडिया की भी तो दौड़ें लगी हैं ना ये वेपन्स लेने में, कि नहीं लगेंगी. ऑब्वियसली लगेंगी. दैट इज अ स्टोरी. दैट इज समथिंग मैं समझता हूँ जिसको बड़ा केयरफुली देखना चाहिए. और पाकिस्तान साइलेंट है डेलिबरेटली. स्टे साइलेंट, बी क्वाइट, वेट फॉर द राइट मोमेंट, बी केयरफुल एंड डोंट कोई हाइप क्रिएट ना करो. ये पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी है. लेट्स सी कैसे चीजें चलती हैं. लेकिन दैट्स नॉट अ बैड स्ट्रैटेजी इन अ सेंस कि इंडिया ये कहता है हम जंग अफोर्ड कर सकते हैं, हमें वेपन लेने की जरूरत नहीं है. ये भी कहते हैं ना, तो पाकिस्तान को कौन सा वेपन लेने की जरूरत है. चाइनीज तो वैसे ही हमें कह रहे हैं जितना वेपन चाहिए ले जाओ आप. मसला ये नहीं है. मसला इंडिया से सारे बिजनेसमैन भाग जाएंगे, इंडिया का सारा इमेज चेंज हो जाएगा. नरेंद्र मोदी साहब ने जब 2003 का सीज फायर एग्रीमेंट किया था, वो क्यों किया था. एलओसी के ऊपर जंगबंदी क्यों की थी. द रीजन वॉज अगर एलओसी भी चल रही होती, एलएसी भी चल रही होती, तो इंडिया का इमेज जाना था कि देयर इज ऑलवेज देयर आर हॉट बॉर्डर्स. मोदी साहब को कहने सवालों के जवाब देने पड़ेंगे. यू हैव हॉट बॉर्डर्स, जो कि मैं समझता हूं पाकिस्तान की उस वक्त की गलती थी. थोड़ा सा कम चौक के रखना चाहिए था. उसकी वजह यह है कि व्हेन कम चौक के रखते हैं ना, व्हेन थिंग्स when the ant is up, when things are like gets aggressive, तो चीजें खुद ही ठीक चलती रहती हैं. लेकिन हमने वो सारा वो कर दिया. तो खैर अभी भी फौजों ने ये किया. इंडिया ने भी अभी फिर ये जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, पाकिस्तान और इंडिया की फौजें वापस चली गई हैं. एलओसी के ऊपर साइलेंस है. इस पे क्या कहेंगे आप. इंडियन फौज को पता है वो क्या कर रहे हैं. दैट इज वाई जो क्या नाम है उनका, हमारे देखिए जनरल्स आर ऑलवेज स्मार्ट. frankly speaking, generals are very very smart. I appreciate the generals on both sides. पाकिस्तानी जनरल्स हों या इंडियन जनरल्स हों, बड़े स्मार्ट होते हैं और उनको पता होता है कि यार हम क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं. ये जो CDS जो अनिल चौहान ने कहा था कि रिमेंबर जब इन्होंने सिंगापुर में सिंगापुर में इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने कहा था कि द पीपल इन द यूनिफॉर्म they are always rational because they know that the war can go either way. चीजें किसी तरीके से भी जा सकती हैं. That is the situation. ये चीज है. So he was right. I endorse and subscribe to General Anil Chauhan कि the people in uniform are rational, and he was in fact he was criticizing the political apparatus. ठीक है ना. That is it. Thank you.